Baik, kita mulakan surah Fatir mulai daripada ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istighbaron, kerana kesombongan. Kerana kesombongan. Fil ardi, di bumi. Wa makra, dan tipu daya. Sayyi'i, kejahatan. Wala yahiku, dan tidak ia mengenai. Makrus sayyi'u, tipu daya kejahatan. Illa, melainkan. Bi ahlihi, kepada ahlinya. Fahal, maka tidak. Yanzuruna, mereka menunggu. Illa, melainkan. Sunnata, sunnah. Bracket perjalanan. Al-awwalin, orang-orang terdahulu. Falan, maka sekali-kali tidak akan. Tajida, engkau dapati. Li sunnatillah, bagi sunnah Allah. Tabdila, perubahan. Walan, dan sekali-kali tidak akan. Tajida, engkau dapati. Li sunnatillah, bagi sunnah Allah. Tahwila, menyimpang. Biasa mas mula. Istighbaron, kerana sombong fil ardi, di bumi. Jadi puak-puak yang sombong di bumi ni maknanya tidak mau beriman. Wa makrasai, dan tipu daya kejahatan. Maksudnya mereka beramal dengan amal syirik. Itulah tipu daya kejahatan mereka.
Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Dan tidak ia mengenai oleh tipu daya kejahatan illa bi ahlihi, melainkan pada ahlinya. Maknanya tipu daya kejahatan itu akan menimpa kepada yang empunya ataupun kepada ahlinya. Fahal yanzuruna, maka tidak mereka menunggu illa sunnatal awwalin, melainkan sunnah orang-orang terdahulu. Sunnah di sini dengan maksud perjalanan orang-orang dahulu. Bukankah orang-orang dahulu yang mereka melakukan kejahatan dengan berupa mempertahankan berhala-berhala dan mereka tidak beriman dengan Rasul yang datang? Apa terjadi kepada mereka? Allah binasakan mereka. Macam itulah yang nak ditunggu oleh orang-orang musyrikin Mekah. Mereka yang nak menunggu macam mana perjalanan orang-orang dahulu, apa yang telah tertimpa buat mereka. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, maka sekali-kali tidak akan kau dapati bagi sunnah Allah perubahan. Maknanya perjalanan atau peraturan Allah tidak ada perubahan akan berlaku kepada mereka yang memusuhi Rasulnya. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan sekali-kali tidak akan kau dapati bagi sunnah Allah menyimpang. Maknanya sunnah ataupun peraturan Allah daripada dulu dia tidak pernah berubah dan tidak pernah menyimpang. Bagaimana kaum yang memusuhi Rasul-Rasulnya, Allah binasakan mereka. Allah turunkan azab buat mereka. Tak pernah berubah dan tidak pernah menyimpang. Itulah sunnah Allah akan berlaku kepada mereka. Ayat yang ke-4, awalam, dan adakah tidak? Yasiru, mereka berjalan. Fil ardi, di bumi. Fayanzuru, maka mereka melihat. Kaifa, bagaimana? Kana adalah ia. Akibatu, akibat. Allazina, orang-orang yang min qablihim, daripada sebelum mereka. Wakanu, dan adalah mereka asyadda, lebih sangat, minhum, daripada mereka, kekuatan. Wama kana, wama dan tiada, kan Allah, adalah Allah.
liyu'jizahu, supaya ia melemahkan akannya, supaya ia melemahkan akannya. Min syai'in, daripada sesuatu. Fis samawati, di langit-langit. Wala, dan tidak. Fil ardi, di bumi. Innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah ia, aliman, amat mengetahui, qadira, lagi amat berkuasa. Baik, semula. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Adakah tidak mereka berjalan di bumi, maka mereka melihat bagaimana adalah ia kesudahan atau akibat orang-orang yang daripada sebelum mereka. Wa kanu asyaddu minhum quwwah, dan adalah mereka lebih sangat daripada mereka kekuatan. Maksudnya, apakah orang-orang musyrikin Mekah mereka tak berjalan di bumi? Jawabnya, mereka berjalan. Mereka pergi berniaga sampai ke Syria, sampai ke Jordan. Ya. Mereka membawa barang dagangan. Dan mereka melalui, mereka melihat negeri-negeri yang telah musnah. Kerana umat di situ mengkufuri Rasul yang datang. Mereka melihat dan mereka melalui juga lautan mati, Bahrul Maut, lautan mati, yaitu perkampungan kaum Nabi Lut alaihissalam yang telah menjadi lautan. Mereka melalui persisiran lautan itu dalam perjalanan. Dan mereka juga tahu, ya, kisahnya, ceritanya bagaimana negeri itu diterbalikkan. Dan negeri-negeri lain yang mempunyai rumah dalam gua-gua, dalam gunung-gunung, mereka buat rumah. Mereka sebenarnya lebih sangat dalam segi, ya, bentuk badannya sangat besar, dan juga mereka punya kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang musyrikin Mekah. Ya, kaum Ad, kaum Samud terkenal dengan badan-badan atau saiz badan yang besar dan juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu pun Allah binasakan mereka disebabkan mereka mendustakan rasul-rasul. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in, dan tiada adalah ia Allah supaya ia melemahkan akannya daripada sesuatu, daripada pada langit-langit dan tidak pada bumi. Dan tidak pada bumi itu mana dan juga ia di bumi. Supaya ia melemahkan akannya, ia boleh juga
dengan makna ya, ia terluput. Mana tidak ada yang terluput sesuatu di langit dan juga di bumi. Dan juga dengan maksud tidak ada yang boleh melemahkan Allah oleh sesuatu yang di langit dan juga yang di bumi. Walaupun ya, manusia itu ya, terdiri daripada orang yang kuat, gagah seperti kaum ya, Ad dan kaum Samud. Akhirnya mereka dibinasakan kerana apa? Kerana mereka mendustakan rasul-rasul. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya dia, yakni Allah, adalah ia amat mengetahui lagi amat berkuasa. Itulah Allah. Sebab itu orang-orang musyrikin Mekah jangan nak mendabik dada. Jangan nak sombong. Ya, mereka juga adalah kaum yang didatangi Rasul. Dibangkitkan Rasul pada kalangan mereka iaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka berlaku sombong, macam mana umat-umat terdahulu, pendek kata, sunnah Allah akan berulang. Iaitu Allah akan ya, binasakan mereka. Baik, sambung lagi. Ayat selanjutnya, ayat 45. Dan ayat 45 adalah ayat yang akhir bagi surah Fatir. Baik, walau dan jikalau yu'akhizu, ia menyeksa, saya ulang, dan jikalau yu'akhizu, ia menyeksa Allahu oleh Allah An-nas akan manusia bima, dengan sebab apa yang kasabu telah mengusahakan mereka. Ma taroka, ma tiada, taroka telah tinggal ia. Ala atas zohriha, permukaannya. Min dabbah, daripada binatang yang melata. Walakin, dan tetapi, yu'akhiruhum, ia menangguhkan akan mereka. Ia menangguhkan akan mereka. Bracket, ia melewatkan. Ila ajalin musamma, sehingga ajalin tempo. Musamma, yang ditentukan. Faiza, maka apabila Ja'a, telah datang ia. Ajaluhum, oleh ajal mereka. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya, basira,
amat melihat. Biasa semula ya. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasab ma taroka ala zuhriha min dabbah. Dan jikalau ia menyeksa oleh Allah akan manusia dengan sebab apa yang telah mengusahakan mereka, tiada telah tinggal ia atas permukaannya daripada binatang yang melata. Maksudnya, kalau Allah nak menyeksa manusia-manusia yang membuat kerosakan, membuat maksiat, ya, mendurhakai ya Allah. Kalau Allah nak seksa, tak ada yang tinggal atau tidak ada yang ada di permukaan di bumi ini. Walaupun binatang yang melata sekalipun habis, musnah, hancur. Kalau Allah mahu. Ya? Atau kena faham tu. Kalau Allah mahu menyeksa manusia dengan sebab kerja-kerja, usaha, kejahatan yang mereka lakukan, nescaya habis. Tak ada satu yang tinggal di permukaan bumi ini. Walaupun dabah, walaupun binatang yang melata. Walakin, dan tetapi, yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Dan tapi ia tangguhkan atau ia lewatkan akan mereka sehingga tempoh yang ditentukan. Tempoh yang ditentukan itu ialah hari kiamat. Terkadang mereka yang buat kejahatan, kemusnahan, ya Allah ta'azab di dunia. Allah biarkan. Ya. Tapi maksudnya ialah Allah takhirkan atau lewatkan atau tangguhkan sehingga hari kiamat. Pada hari kiamat besok, mereka akan diadili dengan neraca keadilan. Di dunia mereka boleh lari. Ya, di akhirat mereka tak akan dapat lari daripada ikatan Allah Ta'ala. Inilah ceritanya. Ya. Sebab itu, umat dulu, kalau mereka menderhakai Rasul, temponya tak lama. Ada yang paling sekejap, 3 hari. 3 hari itu turun azab. Ya, seumpama umat Nabi Soleh. 3 hari saja turun azab. Umat-umat dahulu, Allah turunkan azab langsung di dunia. Tapi kepada umat Muhammad, Allah takhirkan atau lewatkan. Ya, sehingga hari yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Okay. Itu yang kadang mereka yang buat kejahatan, dia nampak macam aman je, macam tak bersalah je, dia tak ada apa-apa pun. Dia bala daripada Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan atau lewatkan dia sehingga hari kiamat ini kepada umat Muhammad. Ya. Faiza ja'a ajaluhum, maka apabila telah datang ia oleh ajal mereka, bila dah sampai ajal, fa innallaha kana bi'ibadihi basira, maka sesungguhnya Allah adalah ia dengan hamba-hambanya amat melihat. Artinya, bila dah sampai ajal, ya, penentuan ajal, pada masa itu mereka tidak boleh lari daripada ya Allah Ta'ala. Sebab Allah
bersifat basir. Basir ini amat melihat, tahu apa yang berlaku terhadap hamba-hambanya. Macam manusia, ya, menggunakan CCTV contohnya. Jadi apa yang berlaku kat situ dapat dilihat. Walaupun dia tidak ada di situ, dia dapat lihat daripada jarak jauh. Jadi itu ya ilmu yang sedikit Allah berikan kepada manusia. Itu pun banyak kelemahannya. Jadi Allah punya basir, sifat melihat, amat melihat. Tidak ada batasannya. Ya, artinya hamba-hamba ini sebenarnya tidak boleh lari daripada pandangan Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman, hal ini adalah menjadi itibar atau pengajaran. Dan mereka beriman dengan Allah SWT yang bersifat basir, yang bersifat amat melihat. Itulah sifat Allah. Dengan ayat ini, berakhirlah surah Fatir. Sekarang kita masuk satu surah baru lagi. Nama dia surah Yasin. Surah Yasin. Baik, surah Yasin ini eloklah kita pahami dan diulang-ulangkan makna-makna dia. Sebab surah Yasin ini jadi satu surah yang penting di tempat kita. Pentingnya apa? Semua nak baca Yasin. Mati baca Yasin. Nak periksa baca Yasin. Nak hajat itu, hajat ini baca Yasin. Malam Jumaat baca Yasin. Tak ada surah lain. Surahnya Yasin. Sehingga terkadang ada yang tak pernah buka pun surah lain. Tak pernah buka pun baca Quran. Melainkan hanya majlis Yasin saja dia pun buka. Itulah Quran dia. Qurannya Yasin. Sebab itu jemaah-jemaah kita yang pergi ke Arab Saudi sana, mereka bawa buku-buku Yasin. Kononnya nak dibacalah nanti di sana. Sebab amalan dia memang amalan Yasin. Jadi sampailah anda bawa ke sana pun dia nak baca Yasin. Jadi bila pemeriksaan custom, maka kita punya buku-buku Yasin ni semua dimasukkan dalam tong sampah. Kenapa? Sebab Arab Saudi tak membolehkan Quran ini dicerai-cerai. Yasin itu dah dalam Quran, buka Quran saja. Jadi tak perlu diasing-asingkan atau dicerai-ceraikan. Tempat kita ni melambak-lambak buku Yasin ni. Kadang lebih daripada Quran di surau-surau atau di masjid-masjid. Satu kematian, orang hadiahkan sampai puluh atau ratus surah Yasin Al-Fatihah buat sipulan. Dihadiahkan dekat surau ataupun masjid. Itu satu. Kalau ada 40 jemaah, mereka menghadiahkan surah Yasin Al-Fatihah untuk sipulan ini. Jadi berapa banyak buku Yasin? Melambak-lambak buku Yasin. Jadi yang ini tidak dilakukan di Arab Saudi. Arab Saudi dia tidak mau menceraikan Al-Quran ini. Surah-surah Al-Quran dalam Quran diceraikan daripada kitab asalnya. Sebab nak baca Yasin buka Al-Quran. Dalam Quran tu ada Yasin. Baik, apakah
Ya, kandungan dalam surah Yasin ini, ya, insya-Allah kita akan lalui apakah ya makna-makna dan tafsiran daripada isi kandungan surah Yasin ini yang menjadi nadi di tempat kita. Segala hal ia mesti nak baca Yasin. Ya. Baik. Surah Yasin ini surah yang ke-36 mengikut abjad. Dan ayatnya hanya ada 83 ayat. Jadi, Yasin ini sebenarnya bukan nama Nabi. Dia dinafikan bahawa dia adalah nama Nabi. Ya. Kononnya Nabi itu namanya Yasin, bukan. Yasin ini adalah huruf muqatti'ah, iaitu huruf potong, yang mana Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Sama juga dengan Yasin ini, ya. Dan tidak ada riwayat mengatakan Yasin itu Muhammad, ya. Tak ada. Jadi kita jangan terpengaruh dengan mengatakan Muhammad itu Yasin, bukan, ya. Baik, kita mulakan dengan bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Yasin, Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal Qur'ani, demi Al-Quran. Al-Hakim yang penuh hikmah. Innaka, bahawasanya engkau. Lamina, sungguh daripada. Al-Mursalin, orang-orang yang diutus. Ala, atas. Sirat, jalan. Mustaqim, yang lurus. Baik, saya masmula. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allah lebih mengetahui maksudnya. Itu dikatakan huruf muqatti'ah. Muqatti'ah ni huruf potong. Ya dengan sin. Jadi sebut saja Yasin. Ya, dikatakan laisa isman. Dia bukan nama. Sahih. Ya, dia bukan nama. Dan Nabi Muhammad juga tidak ada nama Yasin. Ya, tapi ada yang menggelarkan Muhammad itu Yasin, tapi tak ada riwayat dia. Ya. Dan Yasin di sini bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasin ini adalah salah satu daripada ayat-ayat kitab, yaitu Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Bagi mereka yang mendalami Al-Quran ini, sudah tentu akan kagum dengan kebijaksanaannya, baik dalam segi nahunya, sorohnya, balaghahnya, dilihat cukup mengkagumkan. Dengan kadang ayat itu akhiran sama saja, kadang diakhiri dengan nun, semua nun. Diakhiri dengan tanwin, semua tanwin. Diakhiri dengan ha, semuanya ha. Ya.
wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha. Semua ha. Ya. Jadi ya, mengagumkan Al-Quran ini. Ya. Bukan hanya mengagumkan dalam segi seni kata dia, tetapi dia juga mengandungi hukum hakam di dalamnya. Bukan sekadar seni katanya sahaja mengagumkan, tapi penuh dengan ya, suruhan dan juga larangan. Innaka, bahawasanya engkau ni balik kepada Nabi, bahawasanya engkau ya Muhammad, laminal mursalin, sungguh daripada orang-orang yang diutus. Jadi Muhammad tergolong salah seorang utusan Allah. Seperti juga utusan-utusan yang terdahulu. Ala sirati mustaqim, atas jalan yang lurus. Ya. Yaitu jalan para Nabi. Sebelum Nabi SAW. Ya, para Nabi ini memperjuangkan ya, akidah. Yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengajak menyembah Allah. Itulah jalan yang ditempuh oleh Nabi. Sambung lagi, tanzil, penurunan. Al-Aziz, dari yang maha gagah. Dari yang maha gagah. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Litunzira, supaya engkau beri ancam. Supaya engkau beri ancam. Kauman, akan kaum. Ma tiada. Unzira, telah diberi ancam ia. Aba'uhum, oleh bapa-bapa mereka. Fahum, maka mereka. Ghafilun, orang-orang yang lalai. Baik. Tanzil al-Azizir Rahim. Penurunan Al-Quran ini adalah dari Tuhan yang bersifat aziz, maha gagah. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Litunzira, supaya engkau beri ancam. Kauman, akan kaum. Ma'unzira aba'uhum, tiada telah diberi ancam ia oleh bapa-bapa mereka. Fahum ghafilun, maka mereka orang-orang yang lalai. Sejak zaman Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad, ribuan tahun, tak ada nabi-nabi yang memberi ancaman atau peringatan kepada kaum Quraisy ini. Apa yang mereka telah warisi daripada zaman Nabi Ismail, agama itu makin lama makin pupus. Daripada menyembah Allah, sampailah kepada menyembah berhala-bali. Kalau orang Yahudi, mereka masih diturunkan rasul-rasul. Sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam, rasul terakhir buat orang Yahudi. Selepas itu, tidak ada Nabi lagi turun buat orang Yahudi. Zaman Nabi Isa sampai kepada zaman Nabi Muhammad, mau 500 tahun atau 600 tahun. Jangka masa dia atau panjang. Itu zaman Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau zaman
Ya, Nabi Muhammad ke zaman Nabi Ismail Ibrahim dulu. Bayangkanlah, sudah tentulah ribuan tahun. Jadi, kaum Quraisy ini tidak ada siapa nabi-nabi yang turun dalam kalangan mereka. Hanya mereka mengikut jejak langkah moyang-moyang mereka yang sudah sesat, yang menyembah berhala, mendewakan berhala, buat hukum sendiri. Ya, anak perempuan mereka tidak senangi. Mereka boleh bunuh sewenang-wenang anak perempuan. Ya, kalau lahir saja anak perempuan, kalau nak dipelihara, orang tuanya hina. Kalau ditanam hidup-hidup, tak ada siapa nak marah. Macam-macam. Ya, dia punya hukum-hukum yang mengerikan, yang dicipta sendiri. Mereka dah lari jauh daripada ajaran Nabi Ismail. Sebab itulah dikatakan di sini, kedatangan Nabi untuk memberi ancaman atau peringatan kepada kaum yang bapa-bapa mereka tidak pernah mendapat peringatan ataupun ancaman. Mereka sudah jadi golongan orang-orang yang lalai daripada jalan sebenarnya, daripada jalan agama sebenarnya. Ya. Sebab itulah Nabi SAW Allah utuskan buat mereka. Ya, sebab mereka dikatakan zaman kekosongan, zaman yang tidak ada nabi-nabi buat mereka. Ya. Orang Yahudi masih berpegang kepada Nabi Musa, tapi dia tak berpegang kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa pula dipegang oleh golongan yang lain, bukan Yahudi. Tapi golongan Nasoro pula digelar sebagai Nasoro, yang mengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi tidak menyenangi Nabi Isa. Ya, walaupun Nabi Isa itu orang Yahudi, tapi mereka tak iktiraf Nabi Isa. Mereka iktiraf Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, inilah sebabnya Allah turunkan Al-Quran. Ya, untuk Nabi SAW supaya memberikan peringatan dengan Al-Quran ini kepada kaum yang lalai. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan, supaya dipahami maknanya. Dalam kandungan Al-Quran itu ada suruhan, ada larangan. Itu dikatakan peringatan, ancaman. Ya. Baik. Lagi lakot, demi sesungguhnya. Hakko, telah patut ia. Al-Qawlu, oleh perkataan. Ala aksarihim, atas kebanyakan mereka. Atas kebanyakan mereka, fahum, maka mereka la yu'minun, tidak mereka beriman. Baik. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Demi sungguhnya telah patut ia oleh perkataan. Perkataan ini boleh bracket, maknanya azab, perkataan azab. Ya. Perkataan itu maknanya bracket azab. Ya. Jadi yang patut mengenai mereka adalah azab. Ala aksarihim, atas kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun, maka mereka beriman. Mereka tidak mau beriman kepada Rasul yang diturunkan oleh Allah, yang dibangkitkan oleh Allah. Memang patutlah kalimah azab menimpa mereka. Itu maksudnya. Baik, kita hentikan sampai ayat 7 dulu sebagai pembukaan surah Yasin, dan akan datang kita boleh sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran surah pula. Baik. Boleh buka mic. Surah dah sampai latihan ke berapa?
65. 65. Mana buka mana? 65 tasriful misal min babi istafala juga, istafala yastafilu, yaitu istausola yastausilu istisolan, istausila tastausil, mustausilun mustausolun, mustausolun mustausolun, ustusila yustausolu dengan makna minta sambung daripada perkataan wasod lam, wasola hubung sambung, iaitu wasola. Jadi ditambah dengan alif sinta, penambahan 3 huruf alif sinta. Biasa kalau ada alif sinta, ya, itu bermakna minta. Ya, jadi daripada perkataan wasod lam wasola ditambah alif sinta jadi istausola. Jadi kebanyakan, ya, bukan semua. Kebanyakan kalau ditambah alif sinta maknanya banyak makna minta. Minta sambung. Contoh, ya. Nombor 1 tamrin istaulada dengan makna minta anak. Ya. Cuba teruskan istaulada mudhari'nya yastaulidu. Lagi istiladan. Istiladan. Lagi istaulid. La tastaulid. Lagi mustaulidun, mustauladun, mustauladun, ustulida, yustaulad. Mana minta anak. Nombor 2 dengan makna minta janji. Minta tu alif sinta tu, ya, minta janji. Okey. Istauada, yastauidu, isti'adan, istau'id, la tastau'id, mustau'idun, mustau'adun, 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 ustufida, yustau'adu. Ya, minta janji. Nombor 3 dengan makna minta taufik. Minta taufik. Ya, taufik apa makna taufik? Ya. Taufik wal hidayah. Ya. Kesepahaman. Lagi cuba buat istaufaqa, yastaufiqu, istifaqan, istaufiq, la tastaufiq, mustaufiqun, mustaufaqun, 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 ustufiqa, taufik, baru teringat mana persetujuan, ya. Persetujuan taufik, ya. Tapi kita dah biasa mana taufik wabillahi taufik wal hidayah. Taufik, ya. Jadi kalau taufikillah, taufik, ya, taufik Allah, mana persetujuan Allah lah. Nombor 4 dengan mana menyalakan. Menyalakan. Kalau nak diletak mana minta nyalakan pun boleh, ya. Jadi dalam Quran ni ada istauqada nara, telah menyalakan ia akan api. Dia tak minta nyalakan, tapi telah menyalakan ia akan api. Baik. Nombor 4 istauqada lagi. Yastauqidu, istiqadan, istauqid, la tastauqid, mustauqidun, mustauqadun, 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 ustuqida, mustauqadu. Menyalakan. Nombor 5 dengan mana istaujaba dengan mana anggap wajib.
Wajaba, wajib. Istaujaba. Istaujaba. Ustujiba. Yustaujabu. Ya. Okey, kita letak satu makna mengikut wazan. Kita ambil dengan makna ya, minta janji. Nombor 2. Kalau madi telah minta janji ia. Dia minta janji. Kalau mudhari ia minta janji. Kalau masdar Permintaan janji. Minta perjanjian. Minta perjanjian. Lagi kalau amar Minta janjilah oleh engkau. minta janjilah oleh engkau. Kalau nahi Jangan engkau minta janji. Isim fa'il yang minta janji. yang minta janji. Isim maf'ul Yang diminta janjikan. diminta janjikan. Makan Tempat minta janji. tempat minta janji. Zaman Masa minta janji. masa minta janji. Ya. Madi majhul Telah diminta janjikan. telah diminta janji ia. Isim madi mudhari majhul Ia diminta janjikan. ia diminta janji. Dia diminta janji. Okey, ya, mumtaz, alhamdulillah. Akan datang tamrin yang ke-66 iaitu tasriful ajwab daripada bab istaf'ala. Contoh yang diberikan istahala, yastahilu, dan ada 5 latihan yang perlu diselesaikan. Salah satunya istaroha, jadi lapang daripada perkataan rehat. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah kita. Sadaqallahul azim.